buat dance tutorial. Dan ini setelah sekian lamanya aku akhirnya buat video dance tutorial lagi. Kali ini aku bakal buat dance tutorial dari Twice. Set maybe. Set maybe. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Hey. Oke, untuk pose pertama seperti ini. 1, 2, 3. Tangan kanan ke sini, ke pundak bagian kiri, tangan kiri turun ke bawah. Oke, ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 7, 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mundur lagi sekali. 7, 8. Jadi kan ke sini. Hak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu lanjut 1, 2, kayak gitu, oke? Coba kita ulang dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ke belakang. Dari sini ke belakang lagi. Ke belakang. Silang. Putar. Putar. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kan? Ulang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ulang dari hop kayak ini. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini. Up. 8. 1, 2. Ulang. Dari sini. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ulang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian rednya. Kita ulang dulu dari yang bagian itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, up, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas, mundur, and 1, 2. Dadanya juga ke depan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, turun, 7, 8. Oke? Ulang dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ulang dari 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas, tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and set me free. Set me free. Oke, ulang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Ini kayak ini. 1, 2, 3, 4. Dadanya dibawa ke depan. Jadi pas kaki kanan diangkat tuh dadanya hard maju. Kaki kiri diangkat hard, dadanya mundur. Kayak gitu terus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke? Jadi set me free. Hap. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set me free. 1, 2, 3, 4. Hop. 5, 6, 7, 8, and hop. Jadi maju, hop, turun. 1, 2, 3. Jadi 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ulang dari 1,
2, 3, 4. 4. Tangan hard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Up and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set me, set me, set me. Free. Udah selesai. Jadi coba kita ulang dari bagian refnya aja. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekian dulu video tutorial dari aku. Semoga video ini membantu. See you next video.